मैं पी-शॉट के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। पी-शॉट जिनिसटा কি হয় মেইনলি? So hi everyone, I'm Dr. Anirban Ghosh. Today I want to discuss something about P-shot. It's a very trending word everyone is using regarding penile enlargement and all. So let me clear some facts about P-shot. মানে এটা আপনারই নিজেরই শরীরের রক্তটাকে প্রসেস করে যখন আমরা প্লেটলেট রিচ প্লাজমা পোর্শনটাকে বার করি, সেই পোর্শনটায় দেখা যায় যে অনেক তার মধ্যে ফ্যাট, তার মধ্যে অনেক প্রোটিন, তার মধ্যে অনেক গ্রোথ ফ্যাক্টরস এগুলো বেশি থাকে। তাতে কি দেখা যায় যখন এই পোর্শনটাকে আমরা पेनिस मध्य इंजेक्ट करी ताले देखा जाए जो पेनिस से ब्लड फ्लो मतलब पेनिस का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे कुछ फ़ायदा होता है। द फर्स्ट एडवांटेज विद पी-शॉट इज़ वी गेट इंक्रीज ब्लड फ्लो। सेकेंड इज़ द कंडीशंस लाइक इरेक्टाइल डिसफांक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन, ये सब कंडीशने ये पी-शॉटटा खूब भालो कार्यकारी देखा जाए। एछाड़ा देखा जाए जो पेनाइल सेंसिटिविटी माने पेनाइल सेंसेशनटाও खूब भालो इम्प्रूव करे, ताते मेलामेशार समय माने ड्यूरिंग कन्जुगल रिलेशन इट गिव्स अ बूस्ट। एछाड़ा देखा जाए जो ओवरअल पेनाइल लेंथ एंड गार्थ अनेकटाई इम्प्रूव करे। So these are certain advantages which we get with the treatment of P-shot. Now coming to how frequently we should have P-shot treatment done. मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि कितना महीना छोड़ छोड़ के इस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। तो द काइंड ऑफ प्रैक्टिस व्हाट वी डू इज़ वी रिपीट द सेशंस एवरी मंथ। मिनिमम 5 to 6 सेशंस शुड बी डन टू गेट अ लॉन्ग लास्टिंग एंड सस्टेनेबल रिजल्ट्स। मतलब मिनिमम 5টা না হলে 6টা সেশন করলে দেখা যায় যে রেজাল্টস আর লং লাস্টিং। এছাড়া হলো পি-শটের আরও অনেক কিছু আপনারা জানতে পারেন। পি-শটের ব্যাপারে যদি আপনাদের আরও অন্য কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে সরাসরি আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, ওতে অনেক কটা ভিডিও আছে পেনাইল এনলার্জমেন্টের ব্যাপারে। আর তারপরেও যদি আপনার কোনো ডাউট থাকে তাহলে উইদাউট হেজিটেশন ইউ ক্যান কানেক্ট টু মি। থ্যাংক ইউ।